Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Fa yaqulul musannifu rahimahullahu ta'ala al-imam Salim ibn Sumair al-Hadrami rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qal faslun fi arkanis salati. Faslun tining panika stung fasal fi arkanis salati dalam rangkina banyak-banyak rukun salat. Arkanus salati sab'ata asyarah. Arkanus salati tining banyak-banyak rukun salat. Sab'ata asyara panika beda-beda belas. Arkanus sholati tining banyak-banyak rukun salat. Sab'ata asyara panika beda-beda belas. Di gudaban sampeyan semakin nika bakal sudah saki tentang rukun salat. Apa saya baca rukun salat? Rukun nika pita ben syarat beda rukun salat beda syarat salat. Mun rukun salat ni bagian dari salat. Mun syarat salat ni beni bagian dari salat. Cuma asana salat menanti dek ke syarat. Nunggu badana syarat. Nah ni kaitannya antara syarat dan rukun. Jadi mun rukun ni termasuk mahiyatus salat, hakikat dari salat. Hakikat dari sholat nika rukun itu ben syarat. Contoh dulu ketika gula ben sampean sholat nika beda mancing, beda rukun seanya mancing, beda rukun seanya maus al-fatihah. Jadi al-fatihah nika bagian dari sholat, mancing bagian dari sholat, ruku' bagian dari sholat. Ben sebenarnya juga ben terus sah. Itu ben syarat. Mun syarat ni beni bagian dari sholat. Cuma sholat ni menanti dak ke syarat. Ingat madhab kiblat. Madhab kiblat ni beni bagian dari sholat. Cuma asal sholat menanti dak ke madhab kiblat. Ingat nutupi aurat. Nutupi aurat ni beni rukun sholat. Cuma asal sholat menanti dak ke nutupi aurat. Contoh boleh wudu. Wudu ni beni rukun sholat. Tapi sholat nikah asalna menanti dak ka badana wudu. Nikah pitana antara syarat ben rukun. Dan semakin ini sebelum kali bahas rukun sholat. Sekarang rukun sholat ni kebagian dari sholat. Arkanus sholati sab'ata asyarah. Dabuna beliau, dabun sanif, rukun sholat nikah secara pagi termasuk dari hakikat dari sholat. Nah, ini betul-betul. Saya pertama al-awwalu an-niyatu. Al-awwalu tining rukun saya pertama an-niyatu panikah niat. Nah, karena sholat nikah termasuk dari kelakuan. Sekapina kelakuan nikah butuh niat. Dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Angin pastena kelakuan, asana kelakuan kenikah harus kalau berniat. Dan nikah dalam mazhab Imam Syafi'i innamal a'malu binniyat nika takyid atau ibadah segala ben sihah. Innama sihhatu sholati binniyat. Innama sihhatul a'mali binniyat. Sangkunah asana kelakuan di antaranya bagi sholat maka harus kalau berniat. Tapi kelakuan tanpa niat tak sah. Dabuna ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Khilafan li Abi Hanifah saya innamal a'mal ay innama kamalul a'mal binniyah. Ini keperbedaan saya masyhur nih dalam mazhab Syafi'i wa mazhab Abi Hanifah. Jadi rukun yang pertama anika niat. Niat ni qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Asatnya kelakuan iba bareng kelakuan. Jadi ketika gula sampeyan takbir Allah, begitu gula sampeyan nika melafatkan takbir Allahu Akbar. Nah di situ gula sampean menghadirkan niat saya arupaki niat kangku ya sholat fardu duhur, fardu asar ila akhirih. Jadi harus
ipa bareng nikah antara niat dan kelakuan mana di dalam apa ki di dalam ibadah nikah termasuk bagian dari niat. Mun niat ben kelakuannya tak bareng ini benih niatnya secara syariat ki benih niat cuma kocak azam ingat gula deki tero ala kuah gula deki tero apa jangan asar. Nah keinginan gula kangku apa jangan asar deki dan ini ke benih niat tapi kocak azam. Asani tinin nomor 2 di antara rukun salat takbiratul ihram panika takbiratul ihram. Asani tinin nomor 2 takbiratul ihram panika takbiratul ihram. Jadi rukun nomor 2 dari rukun salat boleh bersampean ketika asolatah harus takbir kalau melafadzkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini kocak takbiratul ihram. Mai kocak takbiratul ihram karena ketika takbir ini kah napa halal teti haram. Salah sebelum gula ban sampean laksanaki sholat halal kangku ada halal kangku nginum ki halal kangku gerak banyak sumpah mana. Maka ketika gula ban sampean pun takbir Allahu Akbar napa halal ki puro teti haram. Jadi ketika gula ban sampean pun takbir Allahu Akbar tak boleh ngakan tak boleh nginum ila akhirih. Kemudian sunatullah as-salisu al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi. As-salisu tining nomor 3. As-salisu tining nomor 3 al-qiyamu panika mancing 'alal qadiri atas orang yang mampu kangkui mancing 'alal qadiri atas orang yang mampu kangkui mancing fil fardhi ning salat fardu. Dadi rukun nomor 3. Rukun nomor 3 sarep aki bagian dari salat ingki gaden to mancing. Nah, jadi tak sah sholat ni ka sholat tujuh tak sah orang ni ka sholat tujuh selama orang kini ka mampu alal qadiri atas orang si mampu. Jadi mun sumpama tak mampu entas napa ki kelak nika orang tak mampu kalau beberapa alasan terserah intin tak mampu. Baik tak mampu secara hissi ataupun tak mampu secara syar'i ini tetap tak apa mun sumpah mana mun tak mampu tetap oleh apa jeng sesuai kebisanan nikah maka nikah. Contoh ketakmampuan secara hissi secara fisik lah rekan ketakmampuan secara fisik misalkan di penyakit misalkan sakit saya terlebet artinya namun mancing tak bisa atau penyakit lain semoga bulan sampai selamat sehingga orang ini tak bisa keangkui berdiri tegak atau tak bisa mampu keangkui mancing maka oleh tujuh ini kah iki sebisa nikah imma tujuh tawarruk imma tujuh tarabbu atau tujuh iftiros tak jadi masalah. Alal qadiri bisa ketakmampuan kenikah secara syar'i secara maknawi bisa orang secara fisik bisa keangkui mancing cuma mun mancing deki misalkan tako repu bolan di atas kapal kadang pinter bolan di atas kapal pojang di atas kapal berapa jalan sini jadi mun sambil mancing tako repu deki aker ketase tak perian deki nikah isyaki oleh tujuh fil fardih sekali maka kewajiban mancing nikah fil fardih ning salat fardu tapi mun bani salat fardu oleh tak mancing oleh nggak sholat sunat oleh tak mancing sampai sholat sunat duha sunat tahajud sunat qobliyah ba'diyah nikah oleh tak mancing oleh pejang tujuh bahkan oleh pejang tudung miring atau bahkan ila akhirih senika intinya
mun salat sampai kentang nih polanten sini empon sih salat tudung kentang sini. Jadi minimalnya nih kak 7 lu tak bisa mun segas mancingnya 7 atau tudung miring. Nikah menabi salat sunat. Tapi kenciran lain deki antara orang yang saya pejang toju ban apa jang mancing selama orang nikah mampu kangkui apa jang mancing. Tapi mun orang saya lakar tak bisa mancing akhirnya apa orang kini kata toju pada mun secara kenciran nih pada antara apa jang mancing ban pejang toju nikah pada. Tapi mun orang nikah bisa mancing was toju dalam pejang sunat nikah separuh kencerna orang yang sabajang mancing. Berarti mun summa mana orang yang sabajang mancing oleh 100 ki orang yang sajo tojo ni oleh 50 sini. Ar-rabi'u tining si nomor 4 qiraatul Fatihah panika mau surah Al-Fatihah. Ini termasuk rukun dari salat. Lah hasil kenika perbedaan ulama tapi dalam mazhab Imam Syafi'i termasuk rukun salat nika mau Al-Fatihah. Dalam kanjeng Nabi la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tak sah sholat orang saya sholat tanpa maus Al-Fatihah. Tanpa maus Al-Fatihah. Mun tak bisa maus Al-Fatihah usah acer seninga. Usah acer wajib acer keninga. Orang tak bisa baca Al-Fatihah wajib acer. Ia mun sumpah mantep pepet waktu nah. Tak bisa pun acer ia kenteh. Al-Fatihah ini kekenteh kalau ben ayat-ayat Al-Quran selain saya okorna pada ben Al-Fatihah sini kamu semua mantap pepet. Jadi mungkin beda waktu kangku ya acer kada acer mun lakar tak bisa tak mampu mungkin pas acer tak bisa puru akan teka maca ayat-ayat selain. Al-khamisu ar-ruku al-khamisu tining rukun si nomor 5 ar-ruku'u panika ruku. Ruku ini kan artinya menunduk badan setengah badan yang menunduk. Sekira minimal ruku nikah mun tanang nikah peneku katoot dan nikah depa mun sumpah mana artinya membengkuk nikah ruku ngendep sekira tanang 2 nikah depa katoot 2 mun sumpah mana niat esaba nikah depa nikah minimal ruku ingat nikah. Jadi bisa praktek kaki sampai tinggal coba ruku ketika tangan 2 nih ke depan ka toot walaupun jauh konjon kan nih pun kocak minimal ruku nih minimal sampurna minimal ruku minimal sampurna minimal ruku yang nikah. Tapi batas kesempurnaan nikah saya sebut lagi serang para ulama sehingga antara tengah ban cetak nih kalau loros mau beri apa nih atas loros ini kah kocak sampurnan ruku nikah tapi minimal ruku yang kibur. As-sadisu at-tuma'ninatu fihi as-sadisu tining si nomor 6 at-tuma'nina paneka tuma'nina fihi dalam ruku artinya ketika guluban sama ruku bani set nih artinya bani ketika nunduk langsung sih boleh ingat keng orang yang bawa setrum dan ingat keng napa kasa jam nyampe cekung beni artinya usah neng kada tumak nina neng sama dengan aruku artinya aruku kada sebelum pindah ke itidal anika neng patenang kada anggota nika peneng kada sakapin anggota nika ketika berapa aruku jangan langsung cek ke itidal sakadra mausan subhanallah sanika. As-sabi'u tining si nomor peto al-i'tidalu panika itidal itidal nika cegah ban berdiri tegak selastana gula ban sampai nika aruku sami Allahu liman hamidah bah kenika berdiri tegak cek langsung aruku tumanina kada dalam itidal. Athaminu tining nomor 6 nomor belu at-tumanina tu fihi at-tumanina panika tumanina fihi dalam ya itidal. Tapi
itidal, cek dari ruku, cek langsung ruku, cek langsung sujud. Jadi mara ruku mara ruku pas cek sami Allahu liman hamidah, cek langsung sujud. Tapi nang kada sakatera pamausan subhanallah. Ya kira sebelum itidal ni kapon masyhur. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Atsaminu atumanina fihi at-tasi'u. At-tasi'u tining nomor sanga as-sujudu marrataini. Paneka sujud marrataini kalaban dua kali. Sujud pertama, sujud nomor 2. Al-ashiru tining nomor 10 atumanina tu paneka tumanina fihi dalam ya sujud. Artinya asujud plus tumanina nasnika. Asujud pertama pas asujud nomor 2. Kemudian antara sujud 2 nikah pada rukun nomor 11 al-hadi asyar al-julusu bainas sajdaini. Al-hadi asyar tinin nomor 11 al-julusu paneka 7 bainas sajdataini antara sujud 2. Artinya tak bisa gabung antara sujud pertama sujud nomor 2 nikah. Sujud pertama 10 detik, sujud nomor 2 10 detik pasti gabung tapi itu 20 detik tak bisa. Usah beda rukun boleh. Sekali merukun nomor 11 nikah di antara hikmana keangkui amisa antara sujud 2. Artinya sumpaman orang nikah pas sujud pabit keangkui teti 2 sujud tak bisa pakun teti dukale pakun teti sekalian sujud dan senikah. Makanya cara pitaki usah beda toju antara sujud 2. Learning toju antara sujud 2 ini harus beda tumak nina neki ya. Artinya beni pas jaga langsung asujud boleh. Ben asujud ning dukale sujud dan kini ka beda tumak nina neki ya senika. Jadi asujud pertama plus tumak nina, toju antara sujud 2 anika plus tumak nina nah. Terus sujud boleh sujud kedua kali ini plus tumak nina nah. Jadi setiap kelakuan ini beda tumak nina nah senika. Artinya beni asujud ni kepada ben nyul pen anjam dek kecekung. Dan mah ketika anjam nyul dek cekung cetat. Ni mending ini kah. At-tumanina al-thani asyar tining nomor 12 at-tumanina panika tumanina fihi dalam ya julus baina sajdaini. Al-thalitha asyar tining nomor 13 at-tasyahudul akhir panika tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Ini kegabung ban nomor 14 ar-rabi asyar tining nomor 14 al-qu'udu fihi panika tuju fihi dalam tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir sampai nikah melafatkan tahiyyatul mubarakatuh ila akhirih kasa. Kemudian plus tujuun. Jadi tujuun nikah rukun tasyahud sampai maus at-tahiyyatul mubarakatuh ila akhirih kasa termasuk rukun kia. Dalam artian mun sumpamana sampean kor tujuh meloloh tak mau tasyahud akhir kasolatan ni kadeki mun sampai assalamualaikum tak maksudnya kadeki bisa betul. Artinya tak sah ki soal karena sampean tak lakoni situ rukun. Atau sampean tasyahud meloloh tapi sampean cing sumpamana. Artinya mare sujud 2 sampean langsung jaga tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu ila akhirih sama mawas dulu boleh mancing tasak ya. Karena syaratnya harus tujuh. Benih syaratnya rukunnya harus tujuh. Jadi tujuh plus tasyahud ini termasuk rukun. Al-khamisa asyar ini nomor 15 as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Panika mau salawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam atas Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi dalam ya qu'ud ketika tasyahud maren tasyahud nih kan mau sholawat ke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad. Minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi afdalnya nih ngangku sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. As-sadis asyar tining rukun nomor 16 assalamu panika walak salam assalamualaikum warahmatullah. Minimalnya assalamualaikum ki minimal gini kan.
sampurnana ki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam saya pertama ki. Jadi saya termasuk rukun nih salam saya pertama. Salam saya berdua nih beni rukun. Artinya umpah orang nih nguluk salam saya pertama melulu tak nguluk salam saya nomor dua maka sholat sah. Jadi salam saya nomor dua nih termasuk kesunatan. As-sabi asyar at-tartib. Oke, antara rukun-rukun sampun disebut lagi buru usaha tertib. Pertama saya harus beda nih niat nih bareng ban takbir. Bareng ban takbir. Nah, takbir kada buru maca Al-Fatihah. Nah, tak bisa maca Al-Fatihah kada buru takbir tak bisa. Antara Al-Fatihah ban ruku ki usaha Al-Fatihah kada senika. Antara ruku ban itidal ki usaha ruku kada baru itidal. Ban itidal kada baru ruku. Oke. Faslun fi niyyati sholati. Faslun tining panika sutung faslun fi niyyati sholati dalam niat as-sholat. Jadi selestarian gula sampean kibuna bahas tentang rukun sholat. Beliau ini bakal dibahas tung persitung. Dari pembahasan niat. Nah, niat nikah buna beda telok derajat, beda telok tingkatan. Artinya beda. Adapun para ulama niat nikah sesuaikan kalau apa sih niat dan nikah beda ketentuan khusus sesuai kalaban ibadah saya gula sampean laksanaki. Qol al-musannifu rahimahullah rahmatan wasi'ah faslun tining panika situng fasol tining panika situng fasol fi niyatis salati dalam niat as-salat. An-niyatu salasu darajatin. An-niyatu tining niat salasu darajatin panika telok banyak-banyak tingkatan. Salasu darajatin panika telok banyak-banyak tingkatan. Ingkanatis sholatu fardhan wajib qasdul fi'li wa ta'yin wal fardiyah. Ingkanatis sholatu ingkanat lamun beda as-sholatu panapa sholat fardhan panika sholat fardu wajib qasdul fi'li wajib maka wajib qasdul fi'li panapa saja kelakuan wa ta'yinu ban nantuaki wal fardiyah ban farduah kewajiban. Ada puna salah satu ulama Sali ya dalam pun ya sa'ili an furudin niyah al-qasdu wa ta'yin wal fardiyah. Ya sa'ili an furudin niyah al-qasdu wa ta'yin wal fardiyah. Manabi solat tah gulaban sampean solat sebekal laksanaki gulaban sampean nikah solat fardu. Maka ketika gulaban sampean nikah niatah telok sewajib. Telok sewajib. Napaan al-qasdu wa ta'yinu wal fardiyah. Napa al-qasdu nikah? Qasdu nikah inga lafat gulaban sampean usolli. Sengko asolat tah. Sengko asolat tah atau gula asolat tah. Niat kaula asolat tah. Dan nikah koca al-qasdu. Artinya ketika gulaban sampean ngangkat tanang atakbir Allahu Akbar. Hadirkan niat jak gula sholat dah senika. Artinya bini sampean amain senika. Masa sampean Allahu Akbar niat kau lamain kan. Artinya niat gula asolat dah. Dan gula ngangkat tanang ni kaki asolat dah senika. Bini king nyantai ke bola. Nah niki kocak kosdunnya nggih. Kocak kosdun. Wa ta'yin. Nah, ta'yin ni kan nentu aki. Salat napa sampean? Kan salat banyak. Bisa salat duhur, bisa salat asar. Okay? Bisa salat jenazah kan bisa dah. Tapi usah tentu aki. Cek salat napa saya laksanakin sampean. Cek salat napa saya bekal laksanakin sampean. Kenika tentu aki. Berarti qasdun apa? Usolli duhur. Usolli dhuhra. Usolli nikah qasdun, zuhur nikah ta'yin. Fardiyah fardu. Artinya beni sunat nikah. Berarti cukup fardu dhuhri. Usolli fardu dhuhri. Dan kaulah apa jangan wajib dhuhur. Cukup nikah pun. Jadi ketika aku udah sampai ngangkat tanang dua, aku takbir masuk aku sholat asa. Hadirkan cek sampean nikah sholat tah wajib dhuhur. Sobong pun nikah lastare. Hadirkan.
mana bi selain ini kesunat kapi 4 rakaat hale madhep kiblat adaan makmuman imaman kecuali mun niat imam ning hari Jumat ini kewajib niatul imamah ketika pelaksanaan sholat Jumat karena sholat Jumat ini wajib berjemaah. Nah, ini kan dibahas dikini pembahasan sholat Jumat wal fardiyah. Jadi ini kasih wajib al qasdu wa ta'yin wal fardiyah. Usolli fardhu dhuhri. Usolli ini ucap qasdun, fardhu fardiyah, dhuhri ini ta'yin. Pitu wan sunnat diki mun sunnat dan sekonian wa in kanat nafilatan muaqqatah. Wa in kanat ban lamun beda panapa salat nikah nafilatan panika salat sunnat muaqqatah sean di waktu. Muaqqatatan sandi waktu. Karotibatin akatia salat sunnat rawatib. Salat sunnat rawatib nikah maksudnya salat sunnat senoro dak ka fardu. Inga salat sunnat qabliyah, salat sunat ba'diyah. Nggih, niki kocak salat sunnat rawatib. Au dzata sababin atau salat sunnat seandi sebab. Wajib maka wajib qasdul fi'li wa ta'yinu. Wajib maka wajib qasdul fi'li panapa sajah ngelakona salat artinya usolli senikah wa ta'yinu ban ta'yin antuaki. Wa in kanat nafilatan mutlaqatan wa in kanat ban lamun beda panapa salat sunat kenika nafilatan panika salat sunat mutlaqatan salat sunat mutlak artinya bani muaqqat wajib maka wajib qasdul fi'li panapa saja ngelakoni fakot marullah. Perlu diketahui sebelumnya bahwasanya salat sunat nikah salat sunat nikah macam dua. Beda salat sunat muakkad, beda salat sunat mutlak. Napa bidana? Mun salat sunat muakkad nikah beda waktuna. Beda waktuna. Ingat apa? Ingat salat sunat rawatib. Salat sunat rawatib nikah beda waktuna. Ingat qobliyah subuh, qobliyah salat subuh. Bila waktuna qobliyah salat subuh, ini ketika masuk waktuna salat subuh. Bila akhir waktuna, ini ketika lobar waktuna salat subuh. Pada kia salat sunnah qobliyah duhri. Bila masuk salat sunat qobliyah duhri, masuk waktuna ketika masuk waktuna salat duhur. Bila waktuna qobliyah duhri ini kesobung, ini ketika waktuna duhur sobung. Salat sunat ba'diyah duhur bil masuk selastarena orang ini kalastare apa jang duhur lastare salat duhur. Nah, baru salat sunat ba'diyah ini masuk waktuna. Bila akhir waktuna ketika salat duhur sobung waktuna. Nah, niki kocak salat sunat muakkad polana beda waktuna. Salat duha termasuk salat sunat muakkad polana beda waktuna. Bila waktuna salat duha niki ketika arepon teki ke atas ketika terbitnya matahari sekatir setompak atau diperkirakan 2 cm ning pandangan mata atau mun ikaca kalaban waktu nih keperkiraan 15 menit dari waktu terbit nih masuk waktu salat duha bila akhirnya ki sampai sampai zawal deki sampai waktu istiwa masalah waktu istiwa niki bakal bahas. Ingat karotibatin au zata sabab salat seandi sebab sebab ni kepada telo beda sebab mutaqaddim beda sebab muqarin beda sebab mutaakhir. Sebab mutaqaddim inga masuk masjid inga salat sunat wudu salat sunat wudu salat sunat tahiyatul masjid artinya sampean nika sunataki salat ketika sampean masuk masjid berarti sebab ini ke masuk masjid sampean boleh sunataki salat ketika lastalan wudu. Nika kocak salat sunat data sabab polan di sebab napa sebab sampean wudu andai kata sampean tahu sunataki salat semarena tapi karena sampean nika wudu pas sunataki salat sampean maka ketika sholat sunat nikah, sholat sunat muakkad atau sholat sunat andi sebab maka sewajib ketika niat ini kedua al qasdu wa ta'yin.
Qasdu nikah usolli ta'yin tentu aki. Sampean nikah ketika Allahu Akbar sampean dua nikah. Usolli duha cukup. Menapa jangan duha. Usolli duha. Niat kau apa yang duha cukup. Tak usah usolli, tak wajib maksudnya. Usolli sunnat duha rakaataini aduan mustaqbil kiblati ini fardan sunnatan lillahi ta'ala. Tak wajib begini tak wajib. Si wajib kau cuma usolli duha. Ini cukup. Si wajib ki usolli tahajud, usolli qobliyat adzuhur, usolli ba'diyat al-asr. Salat Id boleh, usolli Idul Fitri, usolli Idul Adha. Okay. Pokoknya saya sunat muakkad, salat sunat sandi waktu. Ingat salat Id. Maka sewajib dua, al-qasdul fi'li wa ta'yin. Lamun salat nikah salat sunat mutlak. Salat sunat mutlak ini kata balik ke salat sunat muakkad. Salat muakkad terbalik ke dari salat sunat muakkad. Tandi waktu mun salat sunat mutlak nih bila bayi. Mesti bila sampean kesokan asolatah tanpa beda sebab, tanpa beda waktu sampean nikah sangka leso se ngelakukan apa sampean pas asolat. Kenapa sampean mas asolat? Kita tahu nikmat le tenang teh sumpah. Nah, kau cak salat sunat mutlak. Salat sunat mutlak. Mare apa yang duhur sampean apa yang dia mari kepi dia nah akhir sampean pas asolat boleh king terus asolat lah salat sunat mutlak. Tapi salat sunat mutlak ni ka beda beberapa waktu saya larang. Ingat maren apa yang sepuh, ingat ning waktu istiwa, ingat ning maren asar, ingat ki maren asar ki. Kenapa boleh? Sobung ingat ketika terbitnya matahari bareng seninga. Nika larang salat sunat mutlak. Jadi mun salat nikah salat sunat mutlak sewajib ning setong wajib qasdul fi'li faqat. Niat kau lah salat mari pun usolli Allahu Akbar. Usolli Allahu Akbar. Jadi ketika guruan sampai nikah Allah nikah Allah takbir. Hadirkan cek sampean salat tak usah usolli sunnatal mutlak Allah taala usah. Jadi sewajib kor kibur ka usolli. Qasdul fi'il dalam tabung sanad qasdul fi'il napa saya kocak fi'il usolli panika lafad usolli wa ta'yin banding ta'yin dhuhron panika lafad dhuhron au asron wal fardiyah banding niat fardiyah fardan artinya mun praktekake usolli fardadz zuhri atau usolli dhuhra fardon sehingga usolli dhuhra fardon atau usolli fardadz zuhri. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa sallam.